Yakın Hoca Maruf mefhem bana. Ona beraber geldik. Hoca Maruf bir hoştu pakren. Bu tabaka var. Şagimde tabaka kırın. Akı ve avkotoy guşti tabaka ve tandır kabov ve tamam kıdıda. Böylece avkotoy Tojikiye hoştu pa barduşta gibi. Kham diyor. Tam tabaka. Ben de baktım zaman uzun seyir kadınız yakın. Khayak ne man kıdım peşmekeşime girin. Değil ki. Barodaroy aziz. اینا مرحمت کنیم بیاین اشتپای توجیکی اوشی بریده میگن اینا اوشی لخ لخ نگاه که غولینگ پولینگ درونش ده همه چی دیدین اوقاتای توزا توجیکی در قروتابخانه اسماعیل адресо Санкт-Петербург, метро Приморский, Железноводский шоссе. Любое время биаин оштупа, фатир-шурбо, قروتوب، شاشلیک، کازان کباب، موهی، ساموسا سه چهار نموده. ساموسای قبرغگی، تندری، گوی، منابت مانتوی دایجا. اوشا اکسیا کردگیم درک داریم تا روزی سیهمی چیزلر اوشمون اکسیا 250 روبلیه. مرحمت کنیم بیاین اوش، نون، چای، سالاتش همش 250 روبلیه تا روزی سیهمی. انا اشتوپا من مخرموش و تماشا کنین و راحت کنین комментарий да нависонин. Если ты не рискуешь, что ты больше рискуешь ничего не добиться. Для того, чтобы чего-то добиться, нужно обязательно рисковать. Риск – это благородное дело. Риск – это удел достойных, сильных, богатых, умных людей. Риск, просчитанный на 100%, безопасный на 100%. И даже если рискуя проиграешь, знай, что на все есть предопределение, и там, где ты проиграл, ты никак не мог победить.